Assalomu alaykum ahli tomoshabinон, ба шумо Маъмурҷон Суванов аз канали Маъмур Азия. Имрӯз санаи рӯз 24 декабр қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхи, Калхозобод, Узун. Дар ин видео ҳамаи молора аралаш сёмка кардем. Буқа, говои ширдор, ғунаҷинои буғуз, буқачаҳои ёшу калон, буқачаҳо барои гӯшт, барои бонӣ, барои бастан, ҳамаи намуди мола сёмка кардем. Видеоро то охирша тамошо кунед. Маъқул боша лайк монед. Касоне ки дар канал меҳмон аст, обязательно подписация кунед. Фикри худтона дар комментарий партоед. Комедиҳое ки дар видео ҳастанд узр мепурсем. Рафтем видеоро сар кунем. Видео ай 20 минут зиёд мешава. То охирша тамошо кунед. Рафтем. Гови савдошидагӣ, гусалаш, буқача, гусалаш, буқача, шириш 7-8 литр шир дора ина. Инҳо калон 13000 ина ҳози барака шуда. 13000 барака шуда ҳози. Гусалаш, буқача. На буқачаҳои симентал яксола шудаги нестана? 8 моҳ аст? Шид? Қариби яксола шуда ина. Дута симентал 13000 гуфтеста муомила дора. Бозор нарх накарда вали. На бозор даромадаги ай. На. Я сета буқаи калон, примерно буқаи 2 сола. Солша соҳибиш намедониста. Ина сета буқа, якумаш, дуюмаш ала. Я сеюмаш ина. Ҳар сеша 37000 бозор нарх кардеста. Додагиш нест. 40000 ҷои пулгириш гуфтеста ҳар сеша. Ҳамин ду тарашанда металлар қатеми. Ушта ӯкиз 2 яшар, тахминан 2 яшар ӯкизлар uchalасini 37000 narx qilyapti. Egasi bergani yo'q, 40000 bular joy qilyapti. Na buqacha yosh, buqacha 1.5 sola. 7000 gufteштаи муомила дора. Бозор 61-6000 бозор савдо кардеста ина. Буқачаи ёш. На буқачаи ёш 1 солаву 7 моҳ буда. 10000 гуфтеста муомила дора. Бозор 81 ҳози кардеста я. 81 ҳози кардеста. Саҳар 87 нарх кардага ина. Буқачаи зотӣ барои бонӣ. На буқачаи симентал 13000 гуфтеста ишам 8 моҳ ё 1 сола будай. Аниқ намедониста соҳибшам. Бозор 10500 нарх карда ин буқачаи симентал. 1 сола симентал. 1 яшар симентал ӯкизлар 15000 бозор нарх килган. Egaси 13000 гапти, яъни савдоси бор. На буқачаи 2 сола 10000 гуфтеста муомила дора. Бозор 88 нарх карда. Соҳибиш додаги нест. На буқача барои бонӣ тайёр. На буқача примерно 2 сола 18000 ҳар душа гуфтеста. Боз савдо дора. Бозор 16 чанд кад бозор? 16100 бозор нарх кардагай ҳар душа. На буқача барои бонӣ тайёр. На буқача 1 сола 7 моҳ 1.5 сола. Буни 10000 deyapsiz a?
9 yap savdosi var. Bozor necha qildi dedingiz? Bozor 79 ga Bozor 79 ga. Bozor haftadan narxdagi, namiz qayzarda. Ira 60 hafkadagi ya. Chechen kelgan chechen. Necha? 60 bozor narxdagi. Necha 71 narxdagi bozor. Yoshtara isham yakinim sola bafirun u zard bu kalontarda yakinim sola yadıma guzashtaga. Seta buqayni. Da buqoy savdo shidaga ya? 81 savdo shida. Chan solay? Sola oluşda. Migam yakinim sola. Yakinim sola buqa 8000 savdo shida. Va ishchi kalonish? 83 savdo shida ina. 83 savdo shida. Biz 7450 buqachay zard savdo shida ina. Yakinim sola buqachay. Bir buqay kalomda paroda shamzur 10000 ish savdo shida. Ana buqa. İşçi 85 ish savdo shidagina. Ustug'onosh g'avs buqay kaloni xarob baroy boni. İ maydakchi? Kabut. 4700 ming xarlaga. 4700 ish savdo shidagina buqachay 1 sola u 3 moa 4 moa примерно buqachay yosh. 4700. Sunda bobda o'z bu nishon mete. Usubda göre gavzan. Soybosh asana qarib asab buqora bu. Ey sahibi buqora. Hudud biyo akay. O'zi narxi buqoramagan, duta buqamont, yosham savdo shilagan. 83 ve 84. Neish buqachay zard, parodasham zo'rda 83 savdo shilagan. Neish 84 savdo shilagan. Sham shved paroda buqay miyon darozimda 83 savdo shilagan. Buqa qaribi 1.5 sola. Na buqay 2 sola, buqay siyoala. Parodasham zo'rda shved paroda 10500 na hozi savdo qilasizlar. 10500. Na buqachoy yosh haftini mazori hafta buqabda ayal o'zini nishon metem. Buqacho 1 sola, 1.5 sola va 1.5 sola poyon. Ham xel buqo. Na hamash haftini mazori. Gufteshsa bu savdo dora. Bozor 6000 narx qadestayna. 6000. Buni 1 yashardan 1,5 yashargacha bo'lgan ho'kizchalar 7,5 mingdan deyap savdosi bor, bozor 6 mingdan narx qilyapti mana. Boqma mollar. Ne g'unajini yosh yakta gusalakadaga o'zi qisir. Bu ham raftagi nes 9000 kutsa muomala dora bu. 9000 ga yani savdosi bor. Bozor narxiga yo'q hozir kirdingiz, shundaymi? Nav bozor durumidagi o'zi bozor narxidagi nes. Da buqacha yosh zotor shved paroda miyonish daroz 72 savdo shida ina. İş 68 da? İş 68 savdo shida. Chan solay? Ya sola udmoha. Yak sola udmoha buqa. Buqacha yosh 68 hozi baraka shida. İşam примерно 1.5 sola buqacha zard. Shved paroda miyonda roz. Na buqacha yosh
Ay یک نیم ساله گذشتگی میگه انیق نمیدونسته بقیه میانده روزلای 6350 سومون این آوازی سودا کردسته bir yaşardan o'tgan ho'kizcha beli uzun orqasi sal pastroq ekan 6250 hozir mana savdo qilyapti ya buqacha yosh yaksolav hafmo yaksolav hafmo qancha dedingiz narxini 67 qilgan ha Şastahaf bozor narxı deysiz. 67 6700 bozor narxı qilyapti. Shu qisam 1 yashari 7 oylik. Ya buqacha yosh, buqay 2 sola miyon daroz, buqay siyola. Baroy boni tayyor. Şastahaf kutesta muomila dora bozor to 6000 narx qilyapti. Ana buqa 6700 deyap savdosi bor, bozor 6000 gacha narx qilgan. 2 yashar ho'kizmi. Na g'unajini yosh, g'unajini qisir, dusola. 6000 guftesta muomila dora bozor 4400 narx qiladi. Ayna buqacha qaribi 2 sola 8000 guftesta muomila dora bozor to 7000 narxida buqay koloni xarob baroy boni baroy bastan qaribi 2 sola na buqacha yosh Pacho yosh 1 sola dumo buday 8000 guftesta muomila dora bozor 5600 50 kada 5650 isha kadaga 5400 ne isha 5400 isha narx kadaga ya na pacho yak solav dumoha mana na buqacha yosh qaribi 2 sola 7300 گفتسته با سودا داره بازار 6500 فرشته بازار بچه اعلی نه بقچه قریبی 2 ساله 7500 گفتسته نه 7500 گفتسته با سودا داره بازار تو 7000 نرخ کردگه buqacha baroy boni Nasiyada? Na buqacha shved paroda примерно 1,5 sola guzashtaga 6000 uftena 6000 uftesa muomila dora bozor chand kad 6000 kada bozor 6000 narx kada 6,5 guftesa das buqacha shved paroda ina نه گوناجینو یوش کالون 6000 ایش 5000 کالونشا بازار 5000 نرخ کردگه ایرا چورو چند 4200 بازار نرخ کردگه نه گوناجینو کالونشا 5000 مایدشا 4200 نرخ کردگه گوناجینو برای مولکنی نه buqacha yosh примерно qaribi 2 sola 7000 guftesta muomila dora bozor 58 narx kadan bozor 58 narx kadaga molik joy aka Mol Hamida, Molik Chapayeva. molik chapayev ana baroy bastan tayyora Bugzarish. Baray mol baray. نه buqacha 1,5 sola 2 ta buqay 6000 guftesta muomila dora bozor 5,5 narx kadayin har dushan ne 2 ta buqa molik joy aka
Kalxozobod. Моли Колхозобод ина. Ина буқачаи ёш, буқаи 1.5 сола 6000 гуфтаста муомила дора, бозор 53 нарх када. Буқачаи сурхак барои бастан тайёрай. ина буқачаи ёш, буқачаи швед парода 6300 гуфтаста муомила дора, бозор чанд када хабар надорам мега. Нав ай соҳибаш гирифта. Амраш гирифта, қапида истифода гирифта. Бозор чанд када гиша намедонем. 6300 гуфта истодааст, на? Бо савдо мешава. На буқаи 1.5 сола 7000 гуфте, на? 7500 бо муомила дора, бозор 66 кадага, бозор 67 нарх кадага. Буқачаи 1.5 солаи фарби швед парода. На буқачаи ёш чанд солаи? Буқача примерно 1 солау 2 моҳа, 1 сола буқай 58 гуфтаста муомила дора, бозор то 51 нарх када. Ана буқача. Наиш 5000 бо савдо дора. Бозор чанд кадира? Бозор 46 нарх кадага. Буқача ёша иш. И буқа примерно қариби 1 сола гузаштаги нест. На буқача ёш 1 солау 2 моҳа, 1 солау 3 моҳа гуфтаста. Буқаи зоттор швед парода. Оянда дора 7500 гуфтаста муомила дора, бозор 6500 нарх када. На буқачаи ёш 1 солам шудаги набуда, вале 8000 гуфтаста муомила дора, бозор то 63 нарх када. Буқаи швед парода, қадшам баланд, лекин 1 сола нашуда, вале буқаи ояндадор. Тамом ака. На гунаҷиниҳои ёш 3500 1 сола шудаги нестанд, вале на ишам гунаҷин шам 7500. Бозор чанд кадира ака? Бозор 33 нарх кадага. И буқачара чи? И буқача 35 гуфтаста муомила дора, бозор 3033 нарх кадаста. На буқача ёш, буқаи зоттор швед парода 8000 гуфтаста муомила дора, бозор 7300 савдо када. Буқача примерно 1 сола. 1 сола боло нест. Гунаҷин а? На гунаҷини ёш 4 моҳа гунаҷин буда. 3000 гуфте, на? 3000 бо савдо дора, бозор то 29 нарх, 29 нарх када. На гунаҷини ёш, гунаҷини 4 моҳа 5 моҳа гунаҷинай 2700 гуфтаста муомила дора, бозор 2100 нарх када. На гунаҷини ёш 4 моҳа 5 моҳа 35 гуфте, на? 35 гуфтаста бо савдо дора, бозор то 29 нарх када. На гунаҷинои ёш чанд моҳа яка? Moša, nadone moha je da prošlo. Mohuš primjerno A pesionka mene naliči spojda mega. YouTube'da mepartam aka. Гунаҷино примерно 3 моҳа 4 моҳа гунаҷин 2000 бо муомила дора, бозор 1800 1700
то 1900 нарх кадай. Дута гунаҷини ёш. На гунаҷини ёш варианти савдошудагиш соҳибаш дар пешиш набудаю. Ха я блокада ёфтем нархша 58 савдо шуда ина. Инами гунаҷини карпат миёнаш дароз. Гунаҷини зотдор 58 барака шуда. На гунаҷини ёш як сола гузаштагӣ қисира 6000 гуфтаста муомила дора, бозор 5300, ахираш 5000 нарх кадаги айна. Ина гунаҷини ёш, гунаҷини 2 сола, гунаҷини қисир 6500 гуфтаста муомила дора, бозор то 6000 нарх кадаги. Гунаҷини швед барода устуғонош ғавс 2 сола шуда, оли буқа рафтагӣ нест. Иншоалло оянда дора. Ина гови буғуз. Чанд моҳ буғуз? 7 моҳ. Гови 7 моҳ буғуз. Сеюм гусалашта буғузай. Сеюм гусалашта буғузай. Иш гунаҷини қисир. Нархош чанд пули? Нархш. Ҳафтиним иш шашинима. Бозор чанд кад ира? Гови буғуза. 66 бозор кад ира чи? 56 бозор ира нарх кадаги. Гунаҷини қисир. На гови гусаладор. Чорум гусалаш гуфтена? Чорум гусалаш. Гусалаш гунаҷина. Гусалаш гунаҷин. Саҳар бега 5 литр шир дора. 8000 гуфтаста муомила дора, бозор 68 нарх кадаги. Соҳибиш додагиш нест. Бозор то 68 та савдо кадаги. Ина гови ширте. Ина якум гусалаш гунаҷин 7,5 литр саҳар бега шир дора, гаранти қати. Соҳибиш гаранти додаги. 13500 бозор нарх кадаги гуфти соҳибиш. 13500. Гусалаш зур будайнеки. Maz qog'oz qadi. Mana bolali sigir, sog'in sigirlar sutli. Mana Majid akamiz ismingiz? Mana Majid akamiz mana. Mana bu bolasi sigirning necha oylik ho'kizcha bu? 1 yoshlar bo'ldi-da, ha? 1 yoshlar. Yo'q, a? Qancha? 4 oylik, ha? 4 oylik ho'kizcha. Buni bolasi ha shu. Suti 10 litr deydimi? Hakani ko'ramayman. 10 litr suti bor. Yana bo'g'oz sigir. 3 oylik bo'g'ozmi? Yana 3 oylik bo'g'oz, ha? Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasiga, bolasi ho'kizcha, 10 litr suti bor, ha? 10 litr suti bor bir kunda. 3 oylik bo'g'oz, 3-chi bolasiga. Siz bilan foydasini topgansiz, shunga pul keladimi? Shu aytib har bozor olib-bersizlar. Pul kelmasa yuramiz balki. Narxi 15000 so'm deyapti, savdosi bor. Bozor 13000 narx qilgan bolasi bilan. Ertalab 13000 qilgan, hozir 11000 gacha bozor narx qilyapti. Buna ya bolali sigirlar. Mana bu akamizning sigiri mana olingan. Hozir mana buzog'ini ham ko'rsatamiz. Buzoqchasi ho'kiz ha bu. Ho'kiz 7 oylik ho'kizcha mana. Hozir 4 litr suti bor ekan. Yana 6 oylik bo'g'oz ha? Yana 6 oylik bo'g'oz. Mana sigir. Aka, qayerning moli bu? Yangi turmushning moli. Yangi turmushning moli. Kolxozobodning yangi turmushimi? Kolxozobodning yangi turmushining moli mana. Na gov savdoshidagi 12000 qati gusalash 7 moh buqacha 7 moh buqacha bu 6 moh bug'za gov. Hozir 4 litr shir dora bu.
Ина гови ширте, якум гусалаш гунаҷин. Саҳар бега 4 литр шир дора. 12000 уфтеста бу муомила дора. Бозор чанд кад ака? Кам ҳам зиёд ҳам. 9000? Бозор то 9000 нар кадага. Ина гови ширте, шириш чанд кад ака? 6 литр саҳар бега шир дора. Гови ширте якум гусалаш. Буқача гуфте на? Гусалаш буқачай. 6,5 литр саҳар бега шир дора. 12000 уфтеста муомила дора. Бозор 9300 нарх кадай. Шама ахта ака? Иш чанд пул? Чандым гусалаш? Дiyum гусалаша 9000. Шир чанд кай ака? 5 та дура. 8 та? 5 да. 5 литр саҳар бега шир дора. Бозор чанд кад ака? 87. 87, 85 нарх кадаги буқачай гунаҷин? Буқачай ишам ина. Чандым гусалаш? Дiyum гусалаш.